gusto mo to? Mayari kami disang may ano kami. Ano? May crab seaweed, may chicken seaweed, may turtle seaweed, kan may Gusto ko kope. kan may Drinks gusto ko. lahat lang. Kan may Ano may ara kayo na drinks? crabs, kan may dolphin, Dolphin? Ba? kan may dolphin seaweed eh. Seaweed? Eh ano sa drinks? Seaweed Gusto ko tanan. drinks. Ano drinks nyo? How? Kan may octopus, kan may octopus. Drinks seaweed. gani, drinks. Wala tan kay mano. Wait, gusto ko drinks, hindi ano, mamayang pagkain. Lahat lang, Hindi pa ako nagutom eh. Gusto ko muna drinks. Ano may ara ka drinks dyan? lahat lang karon lang. Ano na may drinks ka? Kopi? Ha? Lahat mo juice pagid. May ari kami di sang may gatas, may tubig, may coffee, may iced coffee, kan may coffee jelly, kan may juice, kan may coke, kan may Sprite, kan may royal, kan may water, Water. May ara kayo na ano na kan may coffee jelly. Black Forest. Wala na kami Black Forest kay ubos na. Starbucks wala. Why? Amo na ang ano lemon juice may ara. Pineapple may ara. Mayara niya muntos kag pineapple. Abaw. Tubig lang ko eh. Galing may ano kami may black kay ay anong delivery mo na